ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи нокаути ҷи. дар ягон ҷо ба ҳузур шуда чӯядам кунед мо боша видеоролика сар мекунем. Муин тоҷик Гафуров аллакай қадами аввалини худша дар UFC Apex гузошт ва аз марҳилаи интервью додан гузашт. аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба шабакаи мо обуна шавед, зангулача ва лайкаша тақати бизанед то ки нокаут шавад. агар ҳамин видео 1000 лайк гира мо интервюи пурраи Муина пешкаши шумо мекунем. наворҳо аз ҷараёни ба UFC Apex рафтани Муин Гафуров. марҳамат, тамошо кунед. دیگه همه اتوبوس‌های دن هوای خدمت دای گفته باید دیگه عذاب میتی اتوبوس چیه کار نداری دیگه محمد یه اتوبوس‌های دن هوای خدمت دای تا ایسوس میگردونشون Так, Муин хизмат дар автобуси UFC. Айшки тағои. Найс. علیکم سلام کارو چی؟ از بیم این ما یکم برو که بیست بعدی ما Bismillahirrahmanirrahim. Ana اینجا ره توجیک کینوکنی باید سر شد استوریا همینجا سر میشه آرزو میکردی که مهم این الحمدلله آرزو میکردی دیگه история царшит мы идем. Ой, здесь
اینجا جای چاری لشه نوتبوک ها را بی نوتبوک های UFC اینجا دامید بیویست چیکو دینا برباز همینجا پیچونده سر بده I saw you yesterday. Why again today? What happened? So it's my fault. Like I got sick, like so we couldn't do the interview. Like, but I got the COVID test again, and it's just. Are you okay? Yeah. It was just You were the one that was throwing up yesterday. I thought it was the fighter. No, it wasn't. Oh, well, I'm glad you're feeling better. Thank you. Yeah, go ahead and have a seat. Again. سرشید